हेलो पिला माने वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम पढ़ा पदार्थर पार्ट 2 पढ़वा जो मैंने भी पदार्थर प्रथम भागटा तो जो मैंने देखिन से मैंने एटलिस्ट जाइना थोड़े देखी दियो ना ये बेल आइकन ऊपर अच्छी सीटर लिंकटा दिए से लिंक तुम क्लिक करना देखी दियो ना तुम मैटर वाइज सार्च मारो से ऑलरेडी यूट्यूब अच्छी आराम से तुम देखी दो जहाँफल तुम कौन हम ना चैप्टरटा बहुत इजी लगे पदार्थ कौन पदार्थ कौ टाइप अच्छी पदार्थ केमी अच्छी से विषय तुमको कौन बहुत इंटरेस्ट लगे है। तो ये सेक्शन स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने नुआ कर चैनल को आस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। भिडियो भल लगा गोटे लाइक कर दियो। आउ समस्त कहूँ मैंने ये भिडियो समस्त शेष पर्यंत रुहला आम कौन करवा थ्योरी किसी करवा ता प्लस कौन करवा थ्योरी रिलेटेड किसी आम एमसीक्यू करवा। देखो यही पदार्थ नहीं प्रबल मात्रा क्वेश्चन आसूँ तो आम जो आज सेक्शन करवा यू ही प्रबल क्वेश्चन आसो तो समस्ते भिडियो लास्ट पर्यंत समस्ते रहा। तो आम पूर्व भिडियो देखते कौन ना भाई पदार्थ क्या कह देखी जस्ट खाली रिविजन जस्ट खाली कह पदार्थ आम ताकू कहवा जी मैंने किसी स्थान अकुपाई कर किसी स्थान जो अधिकार कर आम पदार्थ कर पदार्थ किपर चेंज हुए आम अलरेडी पूर्व भिडियो डिस्कसन कर एबे देखो आम कौन ना पदार्थ जो क्लासीफाई करवा कि नहीं करवा आम केमिकल माने केमिस्ट्री दृष्टि देखा आम कौन देखा आम माने केमिकल दृष्टि देखा आम देखते भौतिक दृष्टि आम देखते पदार्थ क्लासीफाई देखते एवं आम देखा केमिकल दृष्टि देखा ये जो पदार्थ अच्छी नहीं पदार्थ अच्छी ये पदार्थ आम केते भाग विभक्ति गोटे है कौन प्योर सब्सटेंस आ गोटे है मिक्सचर माने प्योर माने कौन ए भाई गोटे ही कणिकार जोड़ा तैयारी होता गोटे कि जोड़े कणिकार जोड़ा तैयारी होता कौन कह प्योर सब्सटेंस कहवा माने पूरा शुद्ध शुद्ध पदार्थ कहवा किंतु मिक्सचर क्या कहवा जो बहुत गुटे जिन मिसी आम कौन कहवा आम मिक्सचर कहवा है। तो बुझीपाल समस्या कह ना भाई मैटर केतटा भाग पाइल तुम दुई भाग पाइल एक देख लो कौन ना प्योर सब्सटेंस गोटे पाइल आउ गोटे कौन पाइल तुम आउ गोटे पाइल तुम मिक्सचर पाइल कौन पाइल तुम पे मिक्सचर पाइल बुझीगला। देखा प्योर सब्सटेंस माने कौन भाई सी जो केवल गोटे पार्टिकल एक रु दुई माने दुईटा पार्टिकल मध्य सीमित होना रोचे लेने आम कौन कहवा प्योर सब्सटेंस कहवा कौन कहवा प्योर सब्सटेंस पुणी ये प्योर सब्सटेंस को दुई भाग विभक्त कर केते भाग विभक्त कर दुई भाग है गोटे है एलिमेंट आउ गोटे है कंपाउंड कौन कर गोटे है एलिमेंट आउ गोटे है कंपाउंड एलिमेंट कौन मौलिक आउ गोटे है यौगिक कर भाई मौलिक कौन ना भाई मौलिक एमती एक सब्सटेंस जोड़ा कि गोटे मात्र कणिकार तैयारी माने एक प्रकार कणिकार तैयारी होता दरकार है। सपोज धरा जाऊ आम भाविन अम्लजान है अम्लजान गोटे एलिमेंट है ये अम्लजान भर ना माने यार जो पार्टिकल गुड़ाक देख ना ये पार्टिकल गोटे टाइप देखा कौ टाइप देखा गोटे टाइप देखा यहीटा कौन कह जाए यहीटा कह जाए आम एलिमेंट कह जाए मौलिक कह जाए बुझीपार। तो ये जो मौलिक कि मौलिक है भितर माने तुम जितकी तुम भाग कले भी ना भितर से गोटे टाइप रि पाइब तुम पार्टिकल पाइब बुझीपार समस्या कह जो एग्जांपल कर देखा गोटे है हाइड्रोजेन गोटे है हिलियम गोटे है कार्बन गोटे है नाइट्रोजेन गोटे है कौन ऑक्सीजन एमती ना 118टा मौलिक अच्छे एवं बढ़ी जाइए कि आम एनसीटी बर्तमान सुधा कौन 118टा अच्छी भाविन है। तो ये जो 118टा मौलिक अच्छी अच्छी एम किरा एम गोटे कौन कह एम गोटे गोटे कणिकार गठित होती तुम जब ऑक्सीजन को देखो ना ऑक्सीजन को देखो ऑक्सीजन कौन हाइड्रोजेन पाइज कि हाइड्रोजेन मिलबन है एम कौन कह जाए प्योर सब्सटेंस कह जाए कौन कह जाए प्योर सब्सटेंस कह जाए बुझीगला। एवं देखा मैंने कंपाउंड सब्सटेंस देखला कंपाउंडटा कौन भाई ये यौगिक माने दुटा जिन माने मिसिंग नहीं कह यौगिक बोली कह जाए कंपाउंड कह कौन इना सपोज धर कार्बन डाइऑक्साइड कौन है कार्बन डाइऑक्साइड ये गोटे कौन ये गोटे आम कंपाउंड या कहवा आम कौन यौगिक कहवा आउ एटा कौन कहवा H2O कहवा एटा चौल संकेत H2 अच्छी देख एम तुम कह एम तो प्योर केमिति भाई देख ये कंपाउंड कौन हवा दरकार फिक्स रेशियो हवा दरकार कौन अच्छी फिक्स रेशियो हवा दरकार फिक्स रेशियो माने कौन भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड केते अनुपात अच्छी भाई 1:2 तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ने तुम अमेरिका जो यूएस माने तुम कौन जो यूरोप जो कि तुम्हें पाकिस्तान जो श्रीलंका जो म्यांमार जोड़ भी तुम जाओ जेकोसी जगह को भी जाओ भाई एक कार्बन डाइऑक्साइड रेशियोटा केते हो 1:2 हम आ जल रेशियो केते अच्छी भाई 2 अच्छी 1 अच्छी 2:1 हम कौन हम 2:1 एम कौन अच्छी एम फिक्स रेशियो अच्छी एम कौन अच्छी फिक्स रेशियो फिक्स रेशियो कौन कहवा ना प्योर सब्सटेंस कहवा कौन कहवा को प्योर सब्सटेंस बोली कहवा बुझीपार समस्या कह आउ कौन कहवा कंपाउंड क्या किन कहवा भाई जहाँ आम संकेत संकेत लिखिपार जहाँ आम संकेत रूप लिखिपार ताकू कौन कहीपर तुम्हें फर्मूला लिखिपार फर्मूला लिखिपार ताकू आम कौन कहवा ताकू आम यौगिक कहवा फर्मूला केमती जिन अंगारकाम्ल फर्मूला कह
केमती है अंगारकाम्ल फर्मुला कौन CO2 कौन हम अंगारकाम्ल फर्मुला कौन हम CO2 से कौन कह तुम कंपाउंड कह कौन कह पे मैंने कंपाउंड करा मौलिक वार्ता बुझिपार ना भाई ये माने कौन है एक तत्व एक पार्टिकल जो तैयारी होची माने कौन होची ताको आमे मौलिक बोली आमे कहबा जे जे ए मौलिक डेफिनेशन के दिथिले आंटोनी लेवोयस दिथिले हला आंटोनी लेवोयस के दिथिले आंटोनी लेवोयस दिथिले जो एक डेफिनेशन डा कोडा एलिमेंट रो डेफिनेशन डा हला आ किंतु ए जो एलिमेंट तो नाड़ कि ए एलिमेंट नाड़ के दिथिले जे रॉबर्ट बॉयल्स दिथिले के दिथिले पिला माने रॉबर्ट बॉयल्स दिथिले के दिथिले रॉबर्ट बॉयल दिथिले बुझी पाला समस्या को प्योर सब्सटेंस कौन जान लो एमान माने अलग किसी कौन सी जिनस मिसी नथिबे खाली निजे ही माने गुटे केवल तत्व माने गुटे केवल पार्टिकल माने थिबाडा को कौन कह जाए प्योर सब्सटेंस कह जाए आ मिक्सचर कोडा कह जाए केते गुरे जिनस मिसी दाव कौन कह जाए मिक्सचर कहा जाए बुझी पाला समस्या को तो हम देखा मिक्सचर माने कौन देखबा ता परवर्ती समय रे देखो तुम मिक्सचरटा कौन देखि जो मिक्सचर कौन होजी देखो ए भाई तुम कौन कहबो पानी आउ कौन हो लुण ये गोटे गोटे कौन हो मिक्सचर हम कि नहीं कह मत भाई मिसिन अच्छी नहीं अच्छी मैंने पानी भी केते लुण मिसी आम किसी फिक्स रेसीओ अच्छी कि तुम जितकी मिसे पार लुण अधिका दे पार पानी अधिका दे पार एम किसी फिक्स रेसीओ नहीं कह कौन कह तुम्हें ये गोटे गोटे मिक्सचर कहला तुम कह मिल्क तो गोटे प्रकार अच्छी भाई मिल्क तो भी आम कौन कह आम मिल्क तो मिक्सचर कहबानी अरे मिल्क एक्चुअली गोटे मिक्सचर मैंने मिल्क भर कौन कौन देख मिल्क भर तुम वाटर पाइब आउ कौन पाइब तुम्हें प्रोटीन भी पाइब है वाटर प्रोटीन आ कौन देखा जाए से भितर ना भाई से भितर फैट देखो से भितर किसी मिनराल देखो केते गुरे जिनस मिसी से कौन कह आम मिक्सचर गोटे कहला बुझीपाल समस्या को तो मिक्सचर कौन हुए मिक्सचर को तुम इजिली तुम सेपारेट भी कर पार्बला सपोज यदि तुम कौन करदेल भाई चाउल पानी देदेल पानी को चाउल अलग कि तो छाणीदेव बोले से अलग हो कि ना अलग हो यहाँ कौन कह गोटे मिक्सचर कहवा कि कंपाउंड रे तुम सहजे अलग कर कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तुम अलग कर तो तुम कार्बन घिची पार्बनी आड़े ऑक्सीजन घिची पार्बनी सहजे ये अलग कर कि मिक्सचर क्या अलग कर सहजे तो ये आ मिक्सचर कौन देख तुम्हें ना भाई इे फिक्स रेसीओ पाइले नहीं कौन पाइले आम फिक्स रेसीओ पाइले किंतु कंपाउंड कौन पाई आम फिक्स रेसीओ पाई कौन पाई तो मैंने फिक्स रेसीओ आ एलिमेंट तो जान समस्या को गोटे प्रकार तत्व बा गोटे प्रकार प्राक्टिकल से तैयारी होना एलिमेंट मौलिक मान तैयारी बुझीगला तो ए जान कौन प्योर सब्सटेंस कौन मिक्सचर कौन जानले प्योर सब्सटेंस केते भाग विभक्त कर जान तुम एलिमेंट आ कंपाउंड आम भाग कले बुझीगला चलो आम किसी क्वेश्चन को देखा तो कौन क्वेश्चन अच्छी देखो देखो ना क्वेश्चन कौन कही ना भाई डैश इज नॉट ए कंपाउंड किए गोटे कंपाउंड नहीं बोली कहूला ऑप्शन ए कौन अच्छी लीड ऑप्शन बी कौन अच्छी चॉक ऑप्शन सी कौन अच्छी हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन डी कौन अच्छी सल्फर डाइऑक्साइड देखो एक जाक तुम जो देखुच कि नहीं देखुच है देखो ये माने गोटे गोटे कौन प्योर सब्सटेंस कह पार किंतु लीड माने कौन लीड है आम पीबी लीड संख्या कौन पीबी अच्छी चौक संख्या कौन हम चौक संख्या फर्मुला लिखिपार CO3 फर्मुला लिखले आम आ हाइड्रोजन सल्फाइड फर्मुला कौन भाई H2S सल्फर डाइऑक्साइड फर्मुला कौन SO2 भाई यही मैंने कौन देखा तुम कंपाउंड देखा देखा एम गोटे कौन कंपाउंड किंतु लीडटा गोटे कंपाउंड कि लीड गोटे कंपाउंड ना बुझीपार समस्या को यहाँ ऑप्शन ए है आम राइट आंसर बुझीगला चलो नेक्स्ट देखा तो कौन कही डैश इज ए प्योर सब्सटेंस कोटा गोटे प्योर मैंने पूरा प्योर सब्सटेंस बुझीगला ए है कौन सुगर सॉल्यूशन बी है कौन मिथेन सी है मिल्क टी है एयर भाई एयर रे कौन अच्छी यार बहुत गोटे जिन कौन अच्छी ना तुम एलिमेंट पाइब पारे माने यार कौन पाइब गोटे तुम ऑक्सीजन पाइब आ कौन पाइब कार्बन डाइऑक्साइड पाइब आ कौन पाइब बहुत प्रकार जिन मिसिकिना केते जिन यार गोटे कौन पाइब तुम यार गोटे आम कौन गोटे मिक्सचर ये गोटे प्योर सब्सटेंस है मिल्क रे ना कही तुमको भाई मिल्क कौन पाइल तुम प्रोटीन पाइल फैट पाइल वाटर पाइल मिनरल्स पाइल केते गुड़े जिन पाइल आ कि देख तुम एयर जो नहीं यार फिक्स रेसीओ भी पाई नथिल हाँ नहीं तो एम कौन गोटे कह आम एम प्योर सब्सटेंस कहीपर ना मिथेन देखा मिथेन फर्मुला कौन CH4 ये गोटे तो कंपाउंड ये गोटे कौन अच्छी या फिक्स अच्छी रेसीओ 1:4 रे कार्बन हाइड्रोजन रेसीओ के 1:4 रे ये कौन गोटे ये गोटे फिक्स रेसीओ पाइले आ कौन पाइले आम आपको फर्मुला भी लिखि पारे तो मिथेन को आम कौन कहबा गोटे प्योर सब्सटेंस कहबा कौन कहबा मैंने प्योर सब्सटेंस कहबा आ सुगर सॉल्यूशन माने कौन भाई तुम वाटर मिसेल वाटर कौन मिसे देल सुगर मिसे देल वाटर कौन मिसे देल सुगर मिसे देल है ये कौन है वाटर जब सुगर मिसे देल माने ये कौन अच्छी या तुम फिक्स रेसीओ कल कि या फिक्स रेसीओ कल फिक्स रेसीओ नहीं कल भाई तुम कौन कर 500 लिटर जल तुम कौन कल 20 माने ग्राम पकईदेल
সুগার পকাই দেল হলা তো মানে ফিক্স রেসিও কিছু অছি কি ফিক্স রেসিও কিছু না তো এমানে কোন গোটে কইবে এইমানকু গোটে কইবা মিক্সচর কিন্তু মিথেন কু কোন কইবা গোটে পিওর সবস্টান্স বলি আমি কইবা বুঝি পালো সমস্যা কো চলো নেক্সট দেখবা তো কোন অছি তারপরে দেখবা না ভাই দেখবা না কোন আমি দেখলে কোন পিওর সবস্টান্স জানলে এবে দেখবা মিক্সচর মিক্সচরটা আমি কোন দেখিতলো ভাই ইয়ে আমার ফিক্স রেসিও পাই নথলো কোন পাই নথলো ইয়ে আমার কোন পাই নথলো ভাই ফিক্স রেসিও পাই নথলো আর কোন হতলা এমানকু সহজে তুমি অলগা করা যাই পারতলা কোন পারে করা যাউতলা অলগা করা যাউতলা হলা তুমি দেখো এই যে পার্টিকল গুড়াক দেখো ভলসে নোটিস কর এই পার্টিকল গুলো নোটিস করলা দেখো এই যে পিঙ্ক কলর টাইপর যেটা দেখা যাচ্ছে আর গ্রিন কলর টাইপর যেটা দেখা যাচ্ছে দেখো এই ফার্স্ট দেখো কিছু পার্টিকল কোন উপরে রহি যাচ্ছে কিছু পার্টিকল কোন অছি তলে বসে আছে কিন্তু সেকেন্ড চিত্র দেখো কিছু পার্টিকল কোন অছি মানে সমস্ত পার্টিকল কোন সবুড়ে মেশে যোটা তুই তুমি কিছু ধরব বলে সমান দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে এটা কিছু সমান দেখা যাচ্ছে না কোড়ে পিঙ্ক অছি কোড়ে গ্রিন অছি কোড়ে পিঙ্ক টাইপর গ্রিন টাইপর এবার সব দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই টাইপর দেখা যাচ্ছে এইটা বি দেখো সমস্ত দেখো মিশে কিনা কিনা কিছুটা তলে বসেছি কিছু উপরে বসে যাচ্ছি তো এথুর আমি কোন জানে ভাই মিক্সচর কু আমি দুই ভাগে বিভক্ত করা হলা কোন ভাগে কেতে ভাগে বিভক্ত করা হলা দুই ভাগে গোটে কোন কোয়া যায় না ভাই হোমোজেনিয়াস মিক্সচর আর গোটে কোয়া যাব হেটেरोजेनियस মিক্সচর হোমোজেনিয়াস মিক্সচর কাকে কইবা ভাই হোমোজেনিয়াস মিক্সচর কইবা কোন না ସବୁଆଡ଼େ পার্টিকল গুড়াক কোন থিব সমান থিব যদি সেকেন্ড চিত্র দেখো ସବୁଆଡ଼େ পার্টিকল গুড়াক কোন ଅଛି ভাই তুমি সমান পাউছো হলা কিন্তু তুমি কোন দেখলো হেটেरोजेनियस মিক্সচর কোন হবো না ভাই ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ পার্টিকল সমান দেখো দেখো এই পার্টিকল উপরে উপরে ভাসুছি আর গোটে কোন ଅଛି তলে বসি যাচ্ছে কোন দেখলো মানে কিছু পার্টিকল পাই পাইব না ভাই উপরে কিছু রহিଯିବ ଆଉ କିଛି পার্টিকল তলে বসিଯିବ কোন হইଯିବ গোটে তলে বসিଯିବ এটা কোন কোয়া যায় হেটেरोजेनियस মিক্সচর কইবা হলা যেবা তুমি দেখো আউটে দেখো আমি চিনি পানি গোটে করবা হলা চিনি পানি কল এইটা কোন কল তুমি চিনি মিশাই দেল মতো গোটে জিনিস কহ এই যে পার্ট অছি কো পার্টরে দেখো বলছে হলা দেখো এই পার্ট তোমার চিনিটা চিনি পানি এই পার্ট যে পানিটা তুমি পিল বলে जो टेस्टा लागबो এই তল পার্টরু পিল বেলে সেই টেস্টটা লাগবো কি নাই লাগবো এথুর আমি কোন দেখলে ভাই সবুআড়ে পার্টিকল গুড়াক কোন অছি সেম অছি তো সেম থিবার কোন কইব তুমি হোমোজেনিয়াস মিক্সচর বা সম মানে কে সমজাতীয় মিশ্রণ তাকে কইবা কোন কইবা তাকে সমজাতীয় মিশ্রণ কইবা আর হেটেरोजेनियस মিশ্রণ কোন বা ভাই দেখো তুমি যদি কাদু দেখি দিও তুমি তুমি কোন কইব সপোজ ধরা যাও কোন করবো না গুড়ি আও পানি কোন করবো গুড়ি আও পানি মিশে বলা তো গুড়িটা কোন করবো তলে কিছু বসি যায় কি না বসে তলে কিছু বসি যায় পানিটা উপরে রয়ে যায় কি না রয়ে যায় এঠু তুমি কোন দেখলো ভাই অলগা একর পার্টিকল গুড়াক কোন রে অলগা অলগা ছিলা তো সেটিপাই তাকে কোন কইব তুমি হেটেरोजेनियस মিক্সচর কইব কোন কইব তাকে হেটেरोजेनियस মিক্সচর বুঝি পারলো কি নাই পারলো হোমোজেনিয়াস মিক্সচর কোন হেটেरोजेनियस মিক্সচর বুঝিলা টিকে বুঝিলা তো হ্যাঁ চলো টিকে নেক্সট আউট কে দেখি দেবা ভাই হোমোজেনিয়াস মিক্সচর টিকে দেখি দেবা না কোন হোমোজেনিয়াস মিক্সচর না ভাই হোমোজেনিয়াস মিক্সচরটা কোন ଅଛି তোমরা দেখো না ওয়াটার আর সুগার কো যেটা তুমি মিশাই দেল গুলে দেল সবার সমান হয়ে যাবে তারপরে এই পার্টরু কিছু পার্টরু কোন কল পানিটা পিব আর গোটে পার্টরু কোন পিব যদি তুমি কিছু পানিটা পিল তুমি কোন লাগবো টিকে একাড় মিশলা ভরা টিকে লাগবো টেস্টটা সমান আইব কি না সমান আইব এরাও কোন কইব তুমি হোমোজেনিয়াস মিক্সচর কইব কোন জেনিয়াস কইব হোমোজেনিয়াস মিক্সচর কইব আর গোটে কোন কই পারো তুমি আর গোটে দেখো তুমি এই যে কোটাই কো তোমাদের ওয়াটর আউ কোন সল্ট মিশ ওয়াটর আউ কোন মিশ সল্ট লুণ পানি তুমি দেখো জোর দেখো জায়গার উপরে যে এটা কোন ভাবিন সপোজ উপরটা হলা ওয়াটর তলা সল্ট মানে মিশাইল তারপর কোন ঘুরে দেবো মিশে দেবো দেখো উপর যে পানিটা লাগবো তল পানিটা বি সব পানিটা সেম সেম টিকে দেখা যাবে দেখা যাব এটাও কি মিক্সচর করবো তুমি মানে সময় হোমোজেনিয়াস মিক্সচর কইব কোন কইব পিলা মানে হোমোজেনিয়াস মিক্সচর তাকু কহিব বুঝি পালা সমস্যা কো হোমোজেনিয়াস মিক্সচরটা কোন দেখলো তুমি সমস্যা কো আর এই যে হোমোজেনিয়াস মিক্সচর দেখলো না তুমি তোমাদের কোন দেখলো ভাই কিছু তুমি অধিকা মাত্রা মিশিল কোন মিশিল সপোজ ধরা যাও এটা কোন হলা তুমি গোটে জলড়া ছিলা জলড়া কোন কল অধিকা মিশাই দেল আউ গোটে কোন মিশাইল তুমি কম মাত্রা মিশাইল কোন মিশাইল কম মাত্রা মানে ভাবিন এটা ওয়াটর এটা ভাবিন কোন তুমি না ওয়াটর আউ এটা কোন ভাবিন তুমি ভাবিন সল্ট ভাবিন হলা তো কোন হলা ये वाटर आउ कौन मिसेल तुम आउ सल्ट मिसेल कौन मिसेल वाटर आउ सल्ट मिसेल वाटर आउ सल्ट मिसेल जिते तुम वाटर और सल्ट मिस वाटरटा कौन देख अधिका अच्छी आउ सल्टा कौन देख कम अच्छी से जोड़ा अधिका देखा ताकू कौन कह तुम्हें ताकू द्रावक बा ताकू कह तुम्हें सल्भेंट कह कौन कह पे माने सल्भेंट बा ताकू कह द्रावक कह कौन कह माने द्रावक कह कौन कह द्रावक बुझिपाल आ जोड़ा तुम कम देख ताकू कह तुम कौन सल्यूट कह कौन कह
सॉल्यूट बा द्रव्य कहब कौन कहब ताको सॉल्यूट बा द्रव्य कहब बुझी है कि नहीं मत गोटे जिन कह तो ये दुई जन जो मिसीजे कौन तैयारी है पे मैंने सॉल्यूशन तैयारी हे कौन तैयारी हे पे मैंने सॉल्यूशन तैयारी हे बुझी पार कि नहीं पार मत गोटे जिन कह जोड़ा अधिक मिसीज कौन हो सी कौन मैं से कौन कह जोड़ा अधिक थी कह तुम कौन भाई सॉल्वेंट जोड़ा कम कह सॉल्यूट कह तो ये जो जिनसा को नहीं होमोजेनियस को से तार अन्य नाम कौन कह जाए सॉल्यूशन कह कौन कह पे मैंने सॉल्यूशन कह जाए बुझीगला कि नहीं मत गोटे जिन कह सॉल्यूशन माने कौन जान समस्या कह भाई से कौन मिश्र सॉल्वेंट थी आ कौन देख तुम सॉल्यूट देख से कौन कह तुम सॉल्यूशन कह तो होमोजेनियस अन्य नाम कौन देख तुम सॉल्यूशन देख आउ देख आम देखा सॉल्यूशन बुझीगला तो देख आम जी कह कौन कह चीनी पानी कौन पाली चीनी पानी बा सुगर आउ वाटर तो कौन कह भाई वाटरटा आम कौन हम वाटरटा अधिक मिसाऊ से कौन कह सॉल्वेंट कह कौन कह सॉल्वेंट कह आ सुगारटा कौन कह सॉल्यूट कह कौन कह रे पे सॉल्यूट कह बुझिपाल जोड़ा अधिका मात्रा पाइब सॉल्वेंट कह जोड़ा कम मात्रा पाइब सॉल्यूट है आउ मिशन देखुन आउ गए कौन अच्छी ना ब्राश है ये जो ब्राश का सहित मिसी है ब्राश देख ये भाई कपर आकाश सहित मिसी कपर आउ जिंक सहित मिसी क्या सहित कपर आउ जिंक कपड़ा केते परसेंट भाई 60 रु 70% आम कपर थाए ये जो ब्राश रे है आ कौन थाए जिंक रे 30 रु 40% कौन थाए जिंक थाए बुझीगला बहुत इंपोर्टाट भाई ब्राश क्या नहीं तैयारी कपर आउ जिंक को नहीं तैयारी बुझीगला आउटा ब्रोंज ब्रोंजटा समस्या शुणी ये ब्रोंजटा क्या कौटा नहीं तैयारी भाई ये भी कपर आउ टीन को नहीं तैयारी है कपरटा केते परसेंट थाए ना भाई कपर थाए भाई 80 रु 90% थाए कपर आउ टीनटा केते थाए 10 रु 20% थाए आमर कौन टीनटा थाए मिसिना कौन तैयारी ब्रोंज तैयारी कौन तैयारी पे मैंने ब्रोंज तैयारी जी बुझी पाल समस्या को टिके मुंडे ढुकला कि नहीं ढुकला कह मत सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन कौन जान ब्राशटा केमती तैयारी ब्रोंजटा केमती तैयारी जान समस्या को एबे देखो आम कनसेंट्रेशन देखा कनसेंट्रेशन माने कौन जिते सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन मिसुचे ने ताको किसी परसेंटेज बाहर को माने पचार दो कौन कर दो परसेंटेज बाहर को माने तुमको पचार दो क्वेश्चन कौन कह दो भाई मास पर मास रो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन केते कहबो कौन कहबो जदी कहिदेला मास मास पर मास कौन कहला मास पर मास माने परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन रो क्वेश्चन पचार दो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन रो क्वेश्चन पचार तार ताकू केन बाहर करबा भाई कौन करो ना तुम्हें ता फॉर्मूला कौन ना मास ऑफ सॉल्यूट कौन देख लो मास ऑफ सॉल्यूट जोड़ा कम थी बोला बाय कौन लिखो मास ऑफ सॉल्यूशन कौन करो मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज बाहर करो परसेंटेज बाहर कौन गुणन 100 करो कौन करो गुणन 100 एटा ता फॉर्मूला मास पर मास कौन करो मास पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कि बारे ना भाई मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एटा क्वेश्चन देखला आउट भल से बुझी पारबो हला तापर आउट हम देखबा मेन फॉर्मूला आउट भल फॉर्मूला अछि कोन अछि ना भाई वॉल्यूम पर वॉल्यूम ना के देखबा ना वॉल्यूम पर वॉल्यूम है तार परसेंटेज कि पाइबा तार परसेंटेज पाइबा कौन ना प्रथम कौन लिखबो ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कौन हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन देख लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुणन कौन कर दो तुम 100 कर दो एटा बुझी पाल तार परसेंटेज के बारे माने एतकी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कह जाए है बुझीगला आउट फॉर्मूला 3 लास्ट फॉर्मूला जो रखा जाए लास्ट फॉर्मूला है तो लास्ट फॉर्मूला कौन ना भाई कौन दो मास पर वॉल्यूम थो कौन थो मास पर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन थो कौन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन तार फॉर्मूला कौन कहबो मास टाक अछि ना तो कौन लिखो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन कह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन सॉल्यूशन इंटू 100 बुझी पाल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ये फॉर्मूला मन रखि पारबो कि मन रखि पारबोनी को मते समस्त मन रखि दबो चलो आमे किसी जनकर कौन मासटा जानबा माने कौन आटम जो नहीं तांको केते साइजटा समस्त टिके देखबाला कार साइज केते माने तार रेडियस तो अछि ने तार केते केते साइज रे से रहउजी देखबाला नैनोमीटर माने से केते साइज देखु देखबाला देखो आमे हाइड्रोजन आटम देखबा कोन देखबा हाइड्रोजन आटम रो साइज कोन देखबा हाइड्रोजन आटम साइज रो 10 टू द -10 नैनोमीटर टिके टिके मन रखि तो हला आ वाटर रो साइज देखबा वाटर माने जो वाटर ता जो साइजटा केते अछि
ନା 10⁻⁹ ନାନୋମିଟର ବୁଝିଲା। ତାପରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆମର ରକ୍ତ ଅଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି ତାର କେତେ ଅଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଦେଖବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆମର କେତେ ଅଛି ଭାଇ 10⁻⁸ ନାନୋମିଟର ବୁଝିଲା। आ बाली देखवाला जो माने बाली गोटे दाना को देखवा माने ग्रेन ऑफ सैंड देखवाला कोन देखवा ग्रेन ऑफ सैंड तार साइज देखवा केते अछि भाई 10⁻⁴ नानोमीटर हला। ता पिंपुड़ी मान को देखवा 8 रो तक देखवा 8 केते बो भाई 10⁻³ नानोमीटर हला। तापर आ कोन देखवा एप्पल सेव देखवाला सेव रो केते अछि तार साइज माने 10⁻⁹ नानोमीटर ता तो पार्टिकल साइज सब देखले बुझीपाल समस्या कोटा टिके देखले। तो एबे हमें देखवा कोन एबे टिके किछि गणित को नाले माइंड पसिबोनी हला। तो चल देखा गोटे गणित कोन देखुन भाई कोन कोजी मिक्सचर कैन बी डैश इन नेचर मिक्सचर टा गोटे कोन कोजी एबे कहितली तुमको भाई से गोटे कोन ऑप्शन ए कोन दी होमोजेनियस ऑप्शन बी ला हेटेरोजेनियस ऑप्शन सी ला बोथ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस आउ दीटा कोन दी प्योर सब्सटेंस मिक्सचर तो प्योर सब्सटेंस नहीं भाई ये गोटे होमोजेनियस आउ की जेनियस हेटेरोजेनियस तो एटा दुईटा जाक राइट आंसर मान बोथ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस बुझियला। चलो नहीं देखो कौन को जी सॉल्यूशन देखो आम कौन तो करते ए सॉल्यूशन कंटेंट 25 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्ट इन 2050 ऑफ वाटर कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म मास बाय मास परसेंटेज मुझे तुमको मास बाय मास परसेंटेज कौन कहती भाई मास ऑफ सॉल्यूटर मान मास ऑफ कौन कहती मास ऑफ सॉल्यूट करवा है मास ऑफ सॉल्यूट बाय कौन कही भाई कौन कपर क्लोराइड अच्छी ने ସେଇଟା 25 ଗ୍ରାମ ଅଛି কোন କପର ସହି ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ମାନେ কোন ଅଛି ସେମାନେ কোন କରୁଛନ୍ତି ୱାଟର ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ମାନେ 250 ଗ୍ରାମ ର ୱାଟର ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲା। ସେଇଟା ମାସ୍ ଅଫ ମାସ୍ ଡା କେତେ ବୋଲି କହୁଛଲା ମାସ୍ ଅଫ ସଲ୍ୟୁଟ करबा ଆଉ कोन କହି तुमको मास ऑफ सॉल्यूशन देखो है मास ऑफ सॉल्यूशन देखो मास ऑफ सॉल्यूट कोडा भाई 25 ग्राम अछि केते ग्राम अछि 25 ग्राम ओके तापर गुणन 100 करतबो दिगाडा हला 100 हे लिखलो तापर कोन कहि सॉल्यूशन सॉल्यूशन किन बारे भाई दुटा जक मिसवा दरकार जे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एटा हम सॉल्यूट एटा सॉल्वेंट मिसले कोन सॉल्यूशन हो 25 रे 250 मिसले केते हो ना 275 हो केते हो 275 गुणन ए कोन हो 100 हे हो बुझियला तारे 25 से काटो ठीक केते हो 25 के 25 25 के 25 माने 11 वाला 100 बाय 11 अछि तो 111 बाय कोन हो 11 नुआ 19 11 नुआ 19 11 नुआ 19 हला तो कोन हो ऑप्शन ए हवा हमर राइट आंसर बुझियला समस्या को। चलो नेक्स्ट देखो तब नेक्स्ट कौन कही ए सॉल्यूशन कंटेंट 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट भाई सॉल्यूट देला कौन 40 ग्राम सॉल्ट दी कौन कही 300 ग्राम ऑफ वाटर देला से कही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ द मास परसेंट आमे जदी भाई भाई किरा तार हला हम केते 40 ग्राम हला सॉल्यूशन केते हो भाई ये कौन कही वाटर टा कही 320 ग्राम कही माने 40 जगह 320 केते हो ना भाई 360 इंटू 100 360 किना देख तो सॉल्यूशन डाला सॉल्यूशन केते बारे सॉल्यूट युक्त सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन तब कौन कहली मु 40 रे काटो ए कोन हो ये हम 9 रे कले 100 बाय 9 कोन हो 11 हो कोन हो 11 10 मिनट 11 तो केते ऑप्शन डी हो हमर राइट आंसर बुझियला समस्या को। चलो नहीं देखो तो बुझी पालो समस्या को होमोजेनियस मिक्सचर टा कोन देखिदेलो होमोजेनियस माने देखलो कोन सॉल्यूशन होमोजेनियस उटा कोन कहतला ना भाई ताको उठे समय सॉल्यूशन कहतला एबे देखबा कोन ना हेटेरोजेनियस देखबा कोन देखबा हेटेरोजेनियस से कोन देखिदेलो ना भाई हेटेरोजेनियस सब जगह समान पाई नथलो कोन पाइतलो सब जगह तुम कोन पाई नथलो भाई समान पाई नथलो हेते में कोन कहला ताको विषम माने विषम जातीय ताको मिश्रण कहलो कोन कहतो तमे विषम जातीय मिश्रण ताको कहलो से सब जगह समान देखा जाई नथिला बुझियला समस्या को। तो एटा कोन कहतला एटा माने कोन होतला जो पार्टिकल साइज राछि ने अछि गुटे पार्टिकल साइज कोन अछि माने देखो गोटे पार्टिकल साइज कौन अच्छी गोटे बोर्ड बोर्ड थी आउ देख मिल्कटा था मिल्क देखुन आउ गोटे तुम देख ये जो तुम कादू आउ पानी देखा कादू आउ पानी देखा कौन देखा कादू आउ पानी देख गोटे जगह कौन देखा तुम कादू आउ पानी देख लो कौन देख लो कादू आउ पानी देख लो ला देख आउ गोटे मिल्क देख लो जेत तुम मिल्कटा देखुच पार्टिकल छोटा जो छोट छोट पार्टिकल गुड़ाक तुम देखी नहीं पार ता पार्टिकल गुड़ा कला मिल्कटा गोटे कही कौन ना भाई ये गोटे मिक्सचर किंतु को टाइप मिक्सचर जाता सॉल्यूशन से जाई नथला कौन जाता सॉल्यूशन जाई नथला कारण मिल्क ने जदि एटा मिल्क अच्छी तो मिल्क रो ऊपरे जोटा पाइबो तुम मिल्क रो ऊपरे जो तत्व गुड़ा को पाइबो ता तले से तत्व गुड़ा को पाइबो नाही माने कौन तार अर्थ कौन ना भाई
ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତଳେ ତଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଯାଏ ତଳେ ତଳେ କ'ଣ ଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଯାଏ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ'ଣ ଯାଏ ତଳେ ବସିଯାଏ ଉପରେ ୱାଟରରା ରହିଯାଏ ତ ମିଲ୍କ ଗୁଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ନା ସି ହୋମୋଜେନିୟସ୍ରେ ପାଇନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇନଥିଲ ତୁମେ ହୋମୋଜେନିୟସ୍ରେ ପାଇନଥିଲ ତ ମିଲ୍କଟା କ'ଣ ଅଛି ମିଲ୍କଟା ପାଇବା କ'ଣ ଆମେ ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ ପାଇବା ହେଲା ଦେଖ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହୁଛି ଛାଡ଼ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚରଟା ମାନେ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ତଳେ ବସି ଯାଉଥିଲା ହେଲା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତଳେ ବସି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କର ତୁମେ କଲଏଡ୍ କହିବ କ'ଣ କହିବ ପିଲାମାନେ କଲଏଡ୍ କହିବ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ କି ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ କି ନାହିଁ ସ୍ମଲ୍ ପାଇବ କ'ଣ ପାଇବ ସ୍ମଲ୍ ପାଇବ ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇବ ଦେଖ ଏ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇବ ଟିକେ ଏ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇବ ତୁମେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇବ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଖାଲି ଏକା ଦେଖିପାରିବ ହେଲା ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ କଲଏଡ୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ଛୋଟ 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 ମାନେ ଦେଖାଯାଏନି ହେଲା তো কোণ হয়ে মানে কোণ হয়ে এরকম কথা কোলাইড কুহলা তো হেট্রোজেনাস মিক্সচর কোণ পাইল তুমি হেট্রোজেনাস মিক্সচর দুইটা পাইল দুই প্রকার পাইল গোটে হল কোলাইড গোটে হল সসপেনসন আউ কোলাইডটা কোণ তা ছোট ছোট পার্টিকেল তাকে দেখি পারবনি কিন্তু সসপেনসন কোণ হলে তোমার দেখা যায় বুঝিলা তো বুঝিপার দেখো চাল দেখা কোণ কোলাইড মানে কোণ দেখা কে কোলাইড এই যে ক্ষীর দেখুছ ক্ষীর দেখো দেখো ক্ষীরর উপর অংশটা যাহা আছে তল অংশটা সেম নাই হলা তো মানে অলগা অলগা আছে কোণ হয় না যে ফ্যাট মিলে প্রোটিন মিলে কোণ ହୁଏ ফ্যাট প্রোটিন হ্যাঁ সব কোণ তলে বসে আছে কোণ বসে আছে তলে টিকে জমা হয়ে যাতি কোণ হয়ে তলে জমা হয়ে যাতি বুঝিপারল সমস্তে এটা কোণ মানে দেখা যায়নি কোণ ହୁଏ না ইয়ে দেখা যায় না বুঝিগলা যাহা ফলে কোণ ହୁଏ না এইটা কোণ ইয়া পার্টিকুলার বহুত ছোট ছোট হিনা থাকে হলা তো বুঝিপারল আউ ইয়ে কোণ ইয়ে টিকে স্টেবল মানে স্টেবল হিনা থাকে স্টেবল সবার সব টিকে সমান দেখা যাচ্ছে ইয়ে কোণ ইয়া পার্টিকুলার গুড়াক ছোট থাকে এ পার্টিকুলার কোণ পাইল তুমি ছোট পাইল কোণ পাইল পিলা মানে ইয়া পার্টিকুলার গুড়াক ছোট পাইল কেতে সাইজর দেখাଯିବ ইয়ার পার্টিকুলার গুড়াক দেখা যায় 1 to 100 নানোমিটার মধ্যে দেখা যায় কোণ দেখা যায় 100 নানোমিটার মধ্যে দেখা যায় বুঝিপারল সমস্যা কো দেখলো তুমি 100 নানোমিটার দেখাগলা আউ কোণ দেখলো এটি স্টেবল টিকে দেখা যায় কোণ দেখা যায় এ টিকে স্টেবল থাকে হলা কোণ থাকে এ টিকে আমার স্টেবল রে এক্সাম্পল গুড়া পাইলে তুমি মিল্ক পাইল কোণ পাইলে তুমি মিল্ক কোশ্চিন পড়ো মিল্কটা কোডিটা কোলাইডাল গোটে এক্সাম্পল দিও কোড়া যাব মিল্ক আসব কোণ আইব মিল্ক আইব বুঝিপারল সমস্যা টিকে কোলাইডাল কোণ জানো টিকে ইয়া পার্টিকুলার কোণ দেখলো ভাই 1 ରୁ 100 নানোমিটার ভিতরে রহু অছি বুঝিগলা সমস্যা দেখো চলো নেক্সট দেখো নেক্সট কোণ আছে সসপেনসন সসপেনসন দেখো এ তুমি খালি একা দেখা যাଉଛି না লেখা যে কাদু ফাদুরা দেখা যাଉଛି না কাদু কুদরা মানে কিছু সময় কোণ তলে জমা হয়ে যাଉଛି না তোমাকে দেখা যাଉଛି কি না দেখা যাଉଛି কমতে ইয়ে কোণ দেখলো তুমি ভাই ইয়ার মানে পার্টিকুলারটা অনস্টেবল থাকে কোণ থাকে অনস্টেবল থাকে দেখো কিন্তু মিল্ক তোমার স্টেবল টিকে পাইছিল হও না আউ ইয়ার পার্টিকুলার কেতে নম্বর সাইজ ଅଛି ভাই 100 নানোমিটারରୁ ଅଧିକ ଅଛି কোণ ଅଛି 100 নানোমিটারରୁ ଟିକେ ଅଧିକ পাইব আউ আকো তুমি কোণ কৰি পারবো আকো তুমি ফিল্টার কৰি পারবো কোণ কৰি পারবো ফিল্টার কিন্তু কোলাইডালে কোণ কৰি পার নথলা সেটা ফিল্টার করা যাই পার নথলা কোণ করা যাই পার নথলা ফিল্টার করা যাই পারু নথিলা সসপেনসন না কোণ জানলো ইয়ার পার্টিকুল গুড়া কোণ দেখলো টিকে বড় বড় দেখলো ইয়ার পার্টিকুল কোণ দেখলো তুমি বড় দেখলো বুঝিলা সসপেনসন কোণ জানলো কোলাইডাল জানলো কোণ আউ সল্ୟୁସନ୍ কোণ ଦେଖିଥିଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ତୁମେ ଫିଲ୍ଟର ବି କରିପାରୁନଥିଲ ହେଲା ମାନେ ହୋମୋଜେନିୟସ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲ ତାକୁ ବି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ତୁମେ ମାନେ ତୁମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର ବି କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲ ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ତିନିଟା ଯାକ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଟିକେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା তো কোণ দেখলো বুঝিপার সমস্যা কো এবে দেখা কোণ টাইন্ডাল মানে টাইন্ডাল ইফেক্ট কুয়া যায় কোণ কুয়া যায় টাইন্ডাল ইফেক্ট কুয়া যায় হলা টাইন্ডাল ইফেক্ট কাহাকু কুয়া যায় দেখবা টিকে হলা তুমি দেখো গোটে লাইটটা যেতবে তুমি দেখো ঘর যার তুমি খপর ঘর দেখিথিব সে যে খপরটা কি না কোণা টিকে থিব কি না লাইটটা লাগ তুমি লাইটটা জଣା পড়ে কি না জଣା পড়ে এবার লাইটটা টিকে দেখা যায় না দেখা যায় টর্চ লাইটটা মার বলে দেখা যায় কেমতি দেখা যায় ଯୋଉଟେ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିବ ନା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କାଟର କରିଦେବ ଲାଇଟ୍ଟା କ'ଣ କରିବ ସ୍କାଟର ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦେବ ବିଚ୍ଛୁରିତ କଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟାଇଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଟାଇଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ତ ଟାଇଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବ ଯୋଉଟେ ଟିକେ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଟାଇଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟଟା ଦେଖାଯିବ ତ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାଇ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି କି ନା গোটে খালি পানিরে তুমি লাইটটা পকাও লাইটটা ইজিলি পাস করে কোণ করবে লাইটটা ইজিলি পাস করে সল্যুশন লাইটটা ইজিলি পাস করে কিন্তু কোণ হল যেটা কোলাইডাল দেখ কোলাইডাল জনা পড়ে লাইটটা সসপেনসন জনা পড়ে দেখো যেটা পার্টিকেল গুড়া বড় বড় টিকে দেখা যাব না সেই সময় কোণ টাইন্ডাল ইফেক্ট দেখা যাব কোণ দেখা যাব টাইন্ডাল ইফেক্টটা দেখা যাব এথর আমি কোণ জানলে ভাই কোলাইডালে বি টাইন্ডাল ইফেক্ট দেখা যাব তা পার্টিকেল বি জনা পড়ে টিকে বড় আছে সল্যুশন থ্রু বুঝিলা না সল্যুশন টিকে বড় দেখা যায় আর কোণ সসপেনসন তো আউট বড় বড় পার্টিকেল দেখা যায় তো টাইন্ডাল ইফেক্টটা কোণ কোণ দেখা যায় না ভাই কোলাইডাল আর কোণ দেখা যায় সসপেনসন রে বি দেখা যায় বুঝিলা তো মানে টাইন্ডাল ইফেক্ট মানে কোণ
ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆଇବ ନାଇଁ ସେ ସ୍କାଟର କରିଦେବ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିଦେବ ସ୍କାଟର କରିଦେବ ଦେଖ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ମାରାଗଲା ଦେଖ ଏ ସ୍କାଟର କରୁଛି ନା ସ୍କାଟର କରୁଛି ଦେଖ সল্যুশন দেখাযাଉଛି সল্যুশন দেখাଯାଉନି কিন্তু এইটার কোণ হচ্ছে দেখো এইটা তো কোটা কত মতে এই যে কোলাইডাল দেখুন দেখাযাଉଛି লাইটটা দেখাଯାଉଛି না দেখাଯାଉଛି তো এইଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଟାଇଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଲାଇଟ୍ଟା କ'ଣ କରିଦେବ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦେବ ସ୍କାଟର କରିଦେବ ବୁଝିହେଲା এইটা କୁହାଯାଏ ଟାଇଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଟାଇଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟେ ପାର୍ଟିକଲ ଅଧିକା ଦେଖାଯିବ ଭାଇ ସେଠି ଟାଇଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଦେଖାଯିବ ହେଲା ଚାଲ ଟିକେ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଦେବା ହେଲା କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଇଜି ଲାଗିବ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଇଜି କଲା କେମିତି କରିବା ଦେଖ ସେ କମ୍ପାରିଜନ୍ଟେ କରୁ ଦେଖ आमे देखो ये साइड लिखो आम ये सल्यूशन लिखा कौन देखो आम सल्यूशन रू आउट लिख ये जगह लिख तुम सल्यूशन लिख कौन लिख सल्यूशन है ये लिख तुम कौन कोलाइडाल कोलाइड माने कोलाइड आउट लिख सस्पेंशन लिख कौन लिख सस्पेंशन लिख है बुझेगा आउ ये लिख तुम कौन कान माने साइज है साइजटा कौन पार्टिकल साइज कार के अच्छी आउ कौन टाइंडाल इफेक्ट कार पड़ुची नहीं पड़ देखा टाइंडाल इफेक्टा पड़ुची नहीं पड़ देखा आ किए स्टेबुल अच्छी देखा है स्टेबुल किए अच्छी नहीं आउ गोटे देखा क्या फिल्टर कर कौन क्या फिल्टर कर भल से देख बहुत बहुत इंपोर्टाट है देख सल्यूशन साइजटा कौन कही भाई 1 नानोमीटर सान कौन 1 नानोमीटर ये कौन हम सल्यूशन साइजटा सान हम 1 नानोमीटर कौन हम यार सल्यूशन साइज पार्टिकल गुड साइज है कि बहुत सान खाली तो बिल्कुल देखिपार है आउ कोलाइडाल साइज के भाई 1 ରୁ 100 नानोमीटर भितर के 1 ରୁ 100 नानोमीटर कि सस्पेंशन कौन अच्छी भाई ये 100 नानोमीटर रु अधिक पार्टिकल साइजटा माने अधिक बुझीगला आ देखा कौन टाइंडाल भाई यार सल्यूशन जो 100 नानोमीटर पार्टिकल गोटे बहुत छोट अच्छी या देखा ना टाइंडाल इफेक्ट यार टाइंडाल इफेक्ट देखा सल्यूशन टाइंडाल इफेक्ट देखा ना बुझीगला किंतु कोलाइडाल गया यार बहुत टी अच्छी तो यार टाइंडाल इफेक्ट देखा जाए बुझीगला सस्पेंशन कौन हम ये भी देखा जाए बुझीगला टाइंडाल इफेक्ट स्टेबल देखा भाई ये कौन है ये भाई तो आम स्टेबुल रे जीवो कौन जीवो ये आम स्टेबुल जीवो कौन सल्यूशन स्टेबुल थाई नहीं सब चूना पानी आम स्टेबुल थाए क्षीर तुम जहाँ तो स्टेबुल थाई नहीं जो स्टेबुल थाई नहीं तो लगभग ये कौन ये गोटे भी आम स्टेबुल जीवो कि सस्पेंशन क्या हुए तुम देखो जितना कादू पानी तुम रखी नहीं कादू धीरे धीरे बड़ बड़ पार्टिकल तले जमा जमा हो जाए कि नहीं जमा जाए तो ये कौन है ये स्टेबुल ना सस्पेंशन देख नहीं तुम स्टेबुल देख नहीं आ कौन कल सल्यूशन देख सल्यूशन कौन हुए ना फिल्टर कर पार इजिली तुम फिल्टर कर दियो ये फिल्टर करें हाथ में इजिली है कोलाइडाल भी कौन या तुम फिल्टर कर तो क्षीर डबू तो प्रोटीन बाहर कर फिल्टर करना बाहर कर तो कि बाहर कर सडन सडन माने हठात बाहर कर हाथ में फिल्टर करवा भारी कष्ट है तो आ कौन सस्पेंशन कौन ये फिल्टर जो छाणी छुणा दब बोले कौन ये फिल्टर हो पार बुझीगला ये चार्टा को भल से मन रखी है क्वेश्चन ये बहुत आसूँ चार्ट आसूँ बुझी पाल कि नहीं पाल कह मत समस्त माइंड ढुकला ये चार्टा कौन जो बुझीगला समस्त जाक तो बुझी पाल नहीं पाने को ये गोटे क्वेश्चन कर देख ना भाई हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच द सॉल्यूट पार्टिकल इज नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द मीडियम इज कॉल्ड माने से कौन कह पार्टी गोटे मिक्सचरटा अच्छी ता पार्टिकल गोटे भाषमान अच्छे से मिक्स होनी तो ताको आम कौन कहवा भाई ए कौन कह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बी है सस्पेंशन सी है कोलाइडाल डी है सैचुरेटेड माने सॉल्यूशन तो कौन कह तुम भाई जोड़ा मिसी पाने कौन कह तुम सस्पेंशन कह कौन कह माने रे सस्पेंशन कह कौन कह सस्पेंशन कह बुझीगला कि नहीं बुझीगला कह मत बुझी हो समस्या कह देख आउ गोटे आम जिन देख आम देखी कौन होमोजेनियस मिक्सचर देखी कौन देखी तुम होमोजेनियस मिक्सचर भाई तुम पाई कौन भाई तुम पाई सल्भेंट पाई कौन पाई तुम ये पाई सल्भेंट पाई आउ कौन तो पाई सल्यूट पाई कि नहीं पाई तो ये भी आम पाइबा कौड़ा गोटे आम ये देखा कोलाइडाल जोड़ा कहुए कोलाइडाल देख कोलाइडाल देखा कौन देखा कोलाइडाल है कोलाइडाल आम दुईटा पाइबा कौन पाइबा कोलाइडाल दुईटा जिन पाइबा गोटे है डिस्पर्स मिरर डिस्पर्स फेज कौन पाइबा डिस्पर फेज आउ गोटे डिस्पर्जिंग फेज कौन पाइबा डिस्पर्जिंग फेज पाइबा केतटा फेज पाइला सेटा पाइल सल्यूट आउ सल्वेंट पाइल बुझीगला नहीं बुझीगला टिके को मतलब टिके माइंड ढुकला टिके डिस्पर्ज फेज पाइल गोटे आ गोटे गला डिस्पर्जिंग फेज इटा माने कौन बुझबा हमें सपोज धरा जाओ कौन धरा जाओ सपोज धरा जाओ तुम कौन करदेल लिक्विड रे कौन करदेल लिक्विड रे गैसटा को मिसेदेल कौन करदेल लिक्विड रे गैसटा को मिसेल लिक्विड कौन करदेल गैसटा मिसेदेल गैस लिक्विड कौन गैसटा मिसेल ये जो गैसटा मिसेल कि नहीं मिसेल यहाँ कहुए डिस्पर्ज मिरर कहुए डिस्पर्ज फेज कहुए कौन कहुए डिस्पर्ज फेज कहुए आ जो गोटे मिसेल कि नहीं मिसे
ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିସ୍ପର୍ଜିଂ ଫେଜ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡିସ୍ପର୍ଜିଂ ଫେଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠୁ ପରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ସଲିଡ଼ରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସଲିଡ଼କୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଉ କାହାକୁ କୋଉଠି ମିଶିଲେ କୋଉ ଫେଜ୍ ମିଳିବ? ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ବୁଝିଲା? ଡିସ୍ପର୍ଜଟା କ'ଣ ଜାଣିଲ ଭାଇ? ସିଏ ଯଦି ଅଲଗା କୋଉଠି ମିଶେଇବ ତାକୁ ଡିସ୍ପର୍ଜ କହିବ। ଆଉ ଡିସ୍ପର୍ଜିଂଟା କାହାକୁ କହିବା ଭାଇ? ଯିଏ ତାଳେ ମିଶିବ, ମାନେ ଯାହାକୁ ସିଏ ମିଶେଇବ ହେଲା। ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା କ'ଣ? ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟାରେ ମିଶିଲା କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ଟା, ତ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ଡିସ୍ପର୍ଜିଂ କ'ଣ କରିବ? ଡିସ୍ପର୍ଜିଂ କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଡିସ୍ପର୍ଜିଂ ମାନେ ମିଶେଇବ ତାଠେ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ? ଡିସ୍ପର୍ଜ ମାନେ ତାର କ'ଣ ମାନେ ମିଶିବ, ତାର ମିଶିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଦେଖ ଡିସ୍ପର୍ଜ କ'ଣ, ଡିସ୍ପର୍ଜିଂ କ'ଣ ଜାଣିଲ ଭାଇ? ଡିସ୍ପର୍ଜିଂ ମାନେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମିଶେଇବ, ସେ ଯିଏ ମିଶେଇବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିସ୍ପର୍ଜିଂ। ଆଉ ଯାହା ମିଶିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିସ୍ପର୍ଜ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ସଲିଡ଼କୁ ସଲିଡ଼ରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଲେଖୁନ୍ ଡିସ୍ପର୍ସ ମିର କ'ଣ ଲେଖବା? ଡିସ୍ପର୍ସ ଫେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖବା ଡିସ୍ପର୍ଜିଂ ଫେଜ୍ ଲେଖବା। କ'ଣ ଲେଖବା? ଡିସ୍ପର୍ଜିଂ ଫେଜ୍ ଲେଖବା। କ'ଣ ଲେଖବା? ଡିସ୍ପର୍ଜିଂ ଫେଜ୍ କରି ଲେଖବା ହେଲା। তো ডিসপর্জিং ফেজ দেখবা। দেখো ডিসপর্জ মানে কোন ভাই মিশব হলা। যেতবা তুমি কোন করলো সলিড লিখলো, কোন করলো সলিডটা কোন মিশিল ভাই? সলিডরে মিশিল। কোন মিশিল? সলিডরে মিশিল। যেতবা সলিডକୁ সলিড মিশিলে কোন বাহারব ভাই? সলিড সোল বাহারে। কোন বাহারে? সলিড সোল বাহারে। বুঝি পালা সমস্যা কো? যেতবা আমি কোন করলি লিকুইডটা ইনে লিকুইডটা কোন মিশাই দেলি ভাই? লিকুইডটা আমি মিশাই দেলি কোন মিশাই? সলিডরে মিশাই। কোন মিশাই দেলি মানে সলিডরে মিশাই। কোন বাহারব সেটা ভাই? জেল বাহারব। কোন বাহারব? জেল বাহারব। বুঝিলা? যেতবা মু গ্যাসটাକୁ কোন করদেলি মু যেতবা গ্যাসটাକୁ নাই কোন মিশাইলি ভাই? আমি সলিডরে মিশাইলি। কোন মিশাইলি? সলিডরে। সেটা কোন তৈরি হব? ফর্ম তৈরি হব। কোন তৈরি পিলা মানে? ফর্ম তৈরি হব। দেখলো সলিড সল কোন, জেল কোন, দেখলো ফর্ম কোন পচারিব। ফর্মর এক্সাম্পল দিও। ফর্মর এক্সাম্পল কোন দেব তুমি ভাই? রবর গুটে যাব। কোন যাব? রবর এক্সাম্পল পড়ব হলা। রবর বহুত ইম্পর্টান্ট হলা। স্পঞ্জ গুটে হব। কোন হব? স্পঞ্জ হলা। স্পঞ্জ আউ গুটে করা যাব আর পুমিকা যাব। পুমাইকা যাব। কোন যাব? পুমাইকা যাব হলা। কোন যাব? পুমেইকা যাব। বুঝি হেলা? কোন দেখলো তুমি এটা ফর্মটা জানো। আউ জেল দেখবা। কোন জেল দেখবা? জেলরে কোন করব? তুমি জানি শুনছে জেলি, জেলি বাটা শুনছো জেলি। আউ খাইছো চিজ, খাইছো চিজ। আউ কোন যাব? বটর। কোন যাব? বটর। কোন দেখলো তুমি যেতবা লিকুইডটা সলিডরে মিশাইল কোন হব? জেল বালা। কোড কোড জেল এক্সাম্পল না চিজ আউ বটর আউ জেলি। আউ কোন হব? আউ সলিড সোলরে কোন যাব? তবে জানি সমস্যা দেখো জমস্টন, এই যে পত্রবাজি জমস্টন। আর কোন মিল্কি গ্লাস হব। কোন যাব? কোন যাব? জনস্টন। কোন যাব? জনস্টন। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଲ୍କି କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ମିଲ୍କି ଗ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ହେବ? ମିଲ୍କି ଗ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ମାନେ କଲର୍ ଜମ୍ସ କଲର୍ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ପଥର ଆସେ ସେଇଟା ହେଲା। ସଲିଡ଼୍ରେ ସଲିଡ୍ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ସେଇଟା କରେ ଜମ୍ଷ୍ଟନ୍ କରେ, କଲର୍ ଜମ୍ଷ୍ଟନ୍ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହୁଛେ? ତା ସଲିଡ୍କୁ ସଲିଡ୍ରେ ମିଶେଇ କଲେ ସଲିଡ୍ ସଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସଲିଡ୍ରେ ମିଶେଇଲି, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସଲିଡ୍ରେ ମିଶେଇଲି। ଏବେ କ'ଣ ମିଶେଇବା ନା ଲିକ୍ୱିଡ୍ରେ ମିଶେଇବା। କ'ଣ ମିଶେଇବା ନା ଲିକ୍ୱିଡ୍ରେ ମିଶେଇବା ହେଲା। ତ ଦେଖବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲି କ'ଣ ডিসপর্স মির ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲି ডিসপর্জিং ফেজ। କ'ଣ କରିଥିଲି? ডিসপর্জিং ফেজ ହେଲା। ডিসপর্জিং ফেজ মিশେଇବାର ହେଲା। এটা କ'ଣ ডিসপর্স ফেজ। ଏବେ ଦେଖବା କ'ଣ ଭାଇ ନା ମୁଇଁ ସଲିଡ୍ଟାକୁ କ'ଣ ମିଶେଇବି ନା ସମସ୍ତେ ସଲିଡ୍ରେ ମିଶେଇଥିଲ ନା ସଲିଡ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ରେ ମିଶେଇଲି। କ'ଣ ମିଶେଇଲି? ଲିକ୍ୱିଡ୍ରେ ମିଶେଇଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ ଭାଇ? ସଲ୍ ବାହାରିବ। କ'ଣ ବାହାରିବ? ସଲ୍। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ଟା କ'ଣ ମିଶେଇବି ভাই? লিকুইডটাକୁ ফেন লিকুইডে মিশাইবা। লিকুইড মিশিলে কোন হব? ইমলসন হব। বহুত ইম্পর্টান্ট ইমলসন করা হচ্ছে ହେଲା। ইমলসন হব ହେଲା। ଆଉ যেতବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ লিকুইডে মিশাইলি। କ'ଣ মিশাইলি? গ্যাসটাକୁ যেতବେଳେ ମୁଁ লিকুইডରେ মিশাই দেলি তো କ'ଣ বাহারব? গ্যাসটা লিকুইডে মিশাইলে କ'ଣ বাহারব না ভাই? ফর্ম বাহারব। ইয়ে বি କ'ଣ বাহারব? ফর্ম বাহারব। তো দেখুন সল্টর এক্সাম্পল করা ভাই মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ଆଉ কাদু କ'ଣ ଯିବ? মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ଆଉ କ'ଣ? ম্যাগনেসিয়া ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋର୍ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଇମଲସନ୍ କୁସୁମ ପଡ଼ିବ। ଇମଲସନ୍ କୋଟା ମିଲ୍କ କୋଟା ହବ? ମିଲ୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଇମଲସନ୍। କ'ଣ ଗୋଟେ? ଇମଲସନ୍ କି ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମିଶାଇ ଇମଲସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଫର୍ମ କୋଟା ହବ? ଫର୍ମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କୋଟା ହବ? ତবে ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ସେଭିଂ କ୍ରିମ୍ କ'ଣ ହବ? ସେଭିଂ କ୍ରିମ୍ ହବ। କୋଟା ହବ? ସେଭିଂ କ୍ରିମ୍। ବୁଝିଗଲା? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖବା। ଏବେ ଦେଖିଲ କ'ଣ ସମସ୍ତେ লিকুইড আর সলিড্রে মিশাইল। এবে গ্যাসরে মিশাইবা। কোন মিশাইবা? গ্যাসরে মিশাইবা ହେଲା। এটা ফার্স্ট কোন ডিসপোজ মির আর ওটা ডিসপর্জিং মির ହେଲା। তো কোন দেখবা যদি ভাই মুই সলিডটাকু নাই
ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମିଶିଲି କ'ଣ ମିଶିଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମିଶିଲି ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେବ ଏରୋସୋଲ୍ ତିଆରି ହେବ କ'ଣ ହେବ ଏରୋସୋଲ୍ ତିଆରି ହେବ ହେଲା ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟାକୁ କ'ଣ ମିଶିଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମିଶିଲି କ'ଣ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଏ ଭାଇ ହେବ ବି ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ବି ଏରୋସୋଲ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ବି ଏରୋସୋଲ୍ ହେବ ହେଲା ଏରୋସୋଲ୍ କ'ଣ ହେବ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଆସିବ ଫୋକ୍ ଜାଣିଛ କ୍ଲାଉଡ଼ ଜାଣିଛ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ମିଷ୍ଟ ଜାଣିଛ ହେଲା ଦେଖ କ୍ଲାଉଡ଼ ଫୋକ୍ କୋଉଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏରୋସୋଲ୍ କେମିତି ହେଇଛି ନା ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମିଶିଯିବ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମିଶିଗଲା କ'ଣ ଫୋକ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ ମିଷ୍ଟ ତିଆରି ହେବ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସୋଲିଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମିଶୁଛି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ସ୍ମୋକ୍ ହେବ ସ୍ମୋକ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫାକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରୁଛି ନାହିଁ ମାନେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସଟା ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଧୁଇଁ ବାହାରୁଛି ନାହିଁ ବାହାରୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ବି ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝି ହେଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନନି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ହେଲା তো দেখো এই যে ক্লাসটা আছে কি সমস্ত যাক রিভিজন କରିଦିଅ ନୋଟ୍ ଭଲସେ ବନେଇନା କ'ଣ କରିଦିଅ ରିଭିଜନ୍ କର ଯଦି ଥରେ ନା ହେଲା ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖ କ୍ଲାସଟାକୁ ଦେଖି ଦୁକାନେ କ'ଣ ନୋଟ୍ ବନେଇନା ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରି ଚାଲ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କର ଯିଏ ବି ତୁମ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ନା କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ କରିଦିଅ ସେୟାର କରିଦିଅ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଚାପ୍ଟର ମେଥଡ଼ଟା ସରିଗଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଇବା तो समस्त जाक कौन करो ना रेगुलर पाई कौन कर दियो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दियो बेल आइकन को कौन कर दियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दियो जहाँफल कौन हम तो पाक भिडियोटा सरल आसबो हला तो आज भिडियो को ये रख पिला माने थैंक यू पिला माने।